العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى صحبه وسلم الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يمين وكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك عظيم بالسلطان اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين الأحياء منهم والأموات اللهم إنا لنا علما نافعا وعملا مقبولا ورزقا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف يا كريم خصوصا إلى الأخير جميع جنود المسلمين والمسلمات والمؤمنين من مسار الأرض ومغربها بلغ فليوصل إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ونوصل إلى آبائنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اجعل ربنا على هذه الحدود من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا لك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وسلم سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya 'alas shalah
حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهبة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Warad 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna yawmal jumu'ati sayyidul ayyami wa 'idul muslimin wa 'an salafis salih anna al-khutbata fiha makana rak'atayn. Fa idza sa'ida al-khatibul minbar wa sara'a fil khutbah fala yatakallamanna ahadukum faqad warada anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati amsik wal imamu yakhutubu faqad lagha. Wa fi haditsin akhar wa balagha fa'ala jumu'ata amsiku wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Amsiku wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Amsiku wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhal hadirun, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah.
Mari kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Semoga dengan senantiasa bersyukur kepada Allah, hidup kita akan dipenuhi dengan berkah. Langkah-langkah kita terbimbing oleh hidayah hingga meninggal nanti dalam kondisi husnul khotimah. Salawat dan salam semoga tetap Allah curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, pada sahabat beliau, para tabi'in dan umat Islam yang istiqomah hingga akhir kiamat nanti. Marilah senantiasa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dalam kondisi apapun. Sebab takwa adalah sebaik-baik bekal. Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa orang-orang yang bertakwa akan diberi jalan keluar dari setiap kesulitan, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, dan disediakan surga seluas langit dan bumi. Jamaah Jumat rahimakumullah, an Abi Abbasin anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man utihinna faqad utiya khairat dunya wal akhirah. Qalbun syakirun wa lisanun dzakirun wa badanun ala bala'i sabirun wa zawjatun la yabdihi khawnan fi nafsiha wa malihi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 perkara siapa yang mendapatkannya maka ia telah memperoleh kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Yang pertama, hati yang senantiasa bersyukur. Yang kedua, lisan yang selalu berzikir. Yang ketiga, raga yang sabar menghadapi musibah. Dan yang keempat, istri yang tidak berkhianat terhadap dirinya maupun harta suaminya. Hadis riwayat Tabrani. Hadis ini menyebutkan 4 nikmat terbaik bagi seorang hamba. 4 nikmat ini jauh lebih berharga dibandingkan harta benda, sawah, kebun, rumah, kendaraan mewah, bahkan emas dan perak sekalipun. Alangkah beruntungnya orang yang Allah beri nikmat-nikmat tersebut kepadanya. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, nikmat yang pertama adalah hati yang pandai bersyukur. Syukur adalah sifat para nabi. Contohnya Nabi Sulaiman alaihissalam, sosok nabi sekaligus raja yang mempunyai banyak keutamaan, kaya raya, menguasai banyak bahasa, menundukkan jin dan sebagainya. Nikmat-nikmat itu tidak membuat beliau lupa diri. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Baman syakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ini termasuk karunia dari Rabbku untuk menguji apakah aku bersyukur atau kufur. Dan barang siapa ingkar, sesungguhnya Rabbku, Tuhanku, Maha Kaya dan Maha Mulia. Jamaah rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan pribadi yang pandai bersyukur. Bahkan ekspresi rasa syukur beliau bukan hanya dengan ucapan lisan, tapi dengan memperbanyak sholat. Inilah nikmat terbaik, yaitu hati yang pandai bersyukur. Adapun hakikat syukur itu sendiri adalah tasrifu nikmati ala muradi muktiha, yaitu menggunakan kenikmatan sesuai kehendak pemberinya. Jamaah Jumat rahimakumullah, kedua adalah lisan yang banyak berzikir. Nikmat terbaik selanjutnya adalah lisan yang banyak berzikir. Sudah bisa dipastikan bahwa orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala akan mendapat kedamaian dan ketenteraman hati. Sebagaimana firman Allah bidzikrillah tatma'innul qulub, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seseorang pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sungguh syariat Islam
telah banyak untukku, maka berikanlah kepadaku sebuah pintu kebaikan yang meliputi semuanya, dan kami dapat berpegang teguh dengannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, lisanmu senantiasa basah karena berzikir mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis Ahmad dan Tirmidzi. Zikir yang dimaksud bukan sekedar lafazan kalimat-kalimat tertentu. Lebih dari itu, zikir yang benar harus disertai kehadiran hati. Inilah yang membedakan zikirnya orang yang beriman dan zikirnya orang munafik. Seorang mukmin banyak berzikir dan tenggelam dalam penghambaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan orang munafik sedikit berzikir dan itu pun dilakukan dengan berat hati, sekedar formalitas belaka. Allah berfirman yang artinya mereka berbuat riya di hadapan manusia dan tidak mengingati Allah kecuali hanya sedikit saja. Berbeda halnya dengan kondisi orang-orang yang beriman. Ciri khas mereka melazimi zikir, mengingat Allah di setiap waktu. Sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran, mereka mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, sambil merenungi penciptaan langit dan bumi. Mereka berkata, ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Al-Imran ayat 191. Zikir adalah nafas yang mengisi setiap aktivitas. Ketika hendak makan atau hendak minum, menjelang tidur atau terbangun, keluar dari masjid, masuk ke masjid dan keluar dari masjid, masuk ke rumah dan keluar dari rumah, masuk dari kamar mandi dan keluar dari kamar mandi. Semua ada doa dan zikirnya. Baik itu di rumah, di kantor, di pasar, dimanapun dan kapanpun, bahkan dalam situasi perang sedang berkecamuk, cara terbaik untuk bertahan dan tetap teguh saat hati bergejolak adalah dengan berzikir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan sekelompok musuh, maka kuatkanlah pendirian kalian dan berzikirlah mengingat Allah dengan zikir yang banyak agar kalian mendapat kemenangan. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 45. Betapa nikmatnya terbesar yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada seorang hamba Allah yang lisannya senantiasa berzikir dalam setiap waktu dan keadaan. Lisan yang tidak pernah bosan untuk melantunkan muntayan kalimat zikir. Inilah nikmat yang paling utama, karena orang yang banyak berzikir artinya akan selalu diingat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fadhkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Janganlah kamu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Nikmat yang ketiga adalah raga yang senantiasa yang sabar atas musibah. Ali bin Abi Thalib mengatakan, sabar adalah pedang yang tidak tumpul dan anak panah yang tidak pernah meleset. Kalau hikmah ini mengajarkan kita bahwa kesabaran adalah kunci kesuksesan. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan bahwa sabar adalah penerang, yaitu menerangi jalan manusia. Syekh Yusuf Al-Qaradawi berkata, tanpa sabar dunia akan menjadi gelap, bumi menjadi sempit, dan jiwa menjadi kerdil. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kesabaran dalam menjalani kehidupan. Ada ciri orang yang bersabar adalah tidak banyak mengeluh, menahan rasa sakit, memikul beban berat, dan menghadapi semua cobaan dengan keteguhan dan dengan keteguhan hati karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat berikutnya yaitu nikmat yang keempat adalah istri yang solehah, perempuan yang taat kepada Allah dan Rasulnya, paham ilmu agama dan berakhlak mulia. Sudah pasti inilah kriteria yang didambakan oleh banyak pria, role model muslimah
yang menjadi penyejuk mata, pandai menjaga kesuciannya, pandai jaga menutup kekurangan suaminya. Dalam Islam, kedudukan istri solehah merupakan karena Allah yang paling mahal. Ia lebih berharga daripada emas dan harta benda lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha mar'atus sholihah." Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang solehah. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membuktikan betapa nikmatnya mempunyai istri yang solehah. Sebagaimana telah diketahui, beliau menikahi ibunda Khadijah radhiyallahu anha bukan karena fisiknya atau karena hartanya, tetapi karena akhlaknya yang bernilai, yang memikat hati. Maka dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga, Khadijah tampil sebagai penghibur Nabi. Tepatnya ketika beliau merasa ketakutan setelah bertemu sosok malaikat Jibril saat mendapat wahyu pertama di Gua Hira. Khadijah menenangkan hati Nabi. Demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu selalu dan selamanya, sebab engkau adalah orang yang menyambung silaturahim, memuliakan tamu, dan meringankan beban orang-orang yang kesulitan. Begitulah kata seorang istri solehah, menumbuhkan dan meneguhkan semangat suami yang sedang menghadapi situasi pelik. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada masa salafus saleh, para wanita mendukung suami mereka untuk berjihad di jalan Allah. Bahkan ketika ada orang yang mencoba menggoyahkan hati mereka dengan keyakinan yang kuat, mereka membungkam para penggembos itu. Dikatakan kepada mereka, bagaimana mungkin engkau membolehkan suamimu keluar berjuang? Apakah engkau sanggup hidup sendiri? Mereka menjawab, orang yang biasa makan orang yang biasa memberi makan telah pergi, namun Sang Maha Pemberi mereka tetap ada pada sisi kami. Istri-istri solehah di masa salaf membantu suaminya untuk taat kepada Allah. Saat suaminya hendak keluar rumah mencari rezeki, istri solehah berkata, hati-hatilah dengan pendapatanmu yang haram, sebab kami sanggup menahan lapar dan fakir, akan tetapi kami tidak akan sanggup bersabar menahan panasnya api neraka dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, demikian empat nikmat terbaik yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya sesuai dengan apa yang Ia kehendaki. Semoga kita semua dipilih oleh Allah untuk mendapatkan empat nikmat tersebut. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa karim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala asrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha bima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada'a fi nafsi wa sanna bi malaikati bi qudsi. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansuril mujahidina fi sabilika fi kulli makan. Allahumma ansurhum nasran mu'azzaran. Allahumma rabbit ala qulubi wa tsabbit aqdamahum. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Monggo isi yang di depan Bapak monggo maju Bapak. Masih ada Pak. Mudah diluruskan, dirapatkan demi kesempurnaan sholat kita. Sholli Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabu al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma
ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahumma anta salam wa minka salam wa alayka ya'udhu salam wa hatta rabbana salam wa akhirna jannata wa salata baraka wa ta'ala ya jalal wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ilahum ila wahidna illa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ardha wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ilana ya rabbana maulana subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah la ilaha illa bihamdihi daiman alhamdulillah 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 rabbil alamin ala kulli hal wa hal wa la Allahu akbar 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 Allahu ak
Alhamdulillah katsiran subhanallah bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahu mulku wa biyadihi wa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an rasulillahi ajma'in. Hamdan ma'ani hamdan syakirin hamdan yuwafiqu ni'amahu fi mazidah ya rabbal alamin ya rabbil jalal wa ikramil sultani salatan tunina min jami'il ahwali wal afrad taqdina ya min jami'il hajat wa tudahhiruna min jami'i sayyi'at tarfa'una biha ila darajat wa tubalikuna ya sabra ya khairul hayat wa tadallana ala kulli syai'in qadir. Allahumma lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna min ahdil ilmi wa bil khair. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri sakina ya jalan al-ghurab. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa walidina jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wa muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut. Allahumma hamidna wa inna fi sakaratil maut wa najata min an-nar wa min hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.